Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. 10th Canto, Chapter 57, Text 35-36. Pujayitva vivasaya, Pujayitva vivasainam, Pujayitva vivasainam, Tathayitva priya kataha, Tathayitva priya kataha, Vijnanata khila chittagya, Vijnanata chittagya, Smayamana vachaha, Pujayitva vivasayanam, Tathayitva priya katha, Vijnata khila chittagya, Smayamana vachaha, Nanundana pate nesta, Riyaste sata dhamma, Yamantako mani Sriman, Vijitaha parvam evana, Nanundana pate nesta, Riyaste sata dhamma, Simantako mani Sriman, Viditaha parvam evana, Pujayitva vivasainam, Tathayitva priya kataha, Vijnata khila chittagya, Mayamana vachaha,
त्वयास्ते सकदन्मना श्यामतिलको मणिश्रीमान् विदितः पूर्वमेव नः Madhuri. Thank you, son. Lord Krishna honored Akrura, greeted him confidentially and spoke pleasant words with him. Then the Lord, who was fully aware of Akrura's heart by virtue of his being the knower of everything, smiled and addressed him, O Master of Charity, surely the opulent Shamantaka jewel was left in your care by Satadharma and is still with you. Indeed, we have known this all along. Шримад Бхагаватам, 50 глава 57, тексты 35 и 36, перевод. Господь Кришна наедине тепло поприветствовал Акруру и оказал ему должное почтение. Затем всеведущий Господь, прекрасно зная, что происходит в сердце Акруры, улыбнулся и сказал ему: «О величайший из щедрых людей, ясно, что Шатадханва оставил тебе носящий богатство камень Симантата, и что этот камень до сих пор у тебя. Нам было известно об этом с самого начала». भगवान कृष्ण अक्रूर को सम्मान को ले गोपने को अभिनंदन जणेले एवं कहले सुंदर भाव कहले तापरे भगवान जे कि समस्त विषय रे अभिहित थिले विशेषकर अक्रूर हृदय विषय जानी कारण से सब किसी ज्ञाता अटंती से स्मितहास्य कले एवं ताको एभली भाव संबोधन कले हे दानकर्ता निश्चित भाव से सेमंतक मणि तुमर तत्वावधान अच्छी जहाँकि सतधर्म ताको आसला एवं वास्तविक भाव आमने ये सब जिनस जानी आम ये सब जिनस जानी Lord Krishna's statement of Akrura here confirms that he is actually a great devotee of the Lord. Комментарий. То, как Господь Кришна обращается с Акрурой, доказывает, что тот великий преданный Господу. भगवान कृष्ण अक्रूर को जो भाव संबोधित कले से जना पड़ी अक्रूर एक असाधारण भक्त थे श्रेष्ठ भक्त थे भगवान कमेंट्री बाय श्री विश्वनाथ ठाकुर The super soul knows everyone's heart, but Krishna knows all the super souls. Therefore, what is so remarkable is Krishna knows Akrura's heart. Thus Krishna was smiling as he said, you had no enmity against Satyajit, nor did you steal the jewel. Moreover, you are not greedy for wealth. Rather, you are my exalted devotee. I know even the super soul who resides within you, so why are you afraid of me?
The Maharaj just one more sentence is there. Acha. Text 36. Krishna said, what then can I ask in this regard, since I already know everything? Комментарий 118 Такура. Сверхдуша знает сердца каждого, но Кришна знает всех сверхдушей. Поэтому что такого замечательного в том, что Кришна знает сердца Круры? Вот почему Кришна улыбался, говоря: у тебя не было враждебных чувств к Раджиту, и ты не воровал драгоценный камень. Более того, у тебя нет жажды богатства. Напротив, ты мой возвышенный преданный. Я знаю даже сверхдушу, живущую внутри тебя. Почему же ты боишься меня? В 36-м стихе Кришна говорит: о чем же мне спрашивать здесь этим? Ведь я уже знаю все. परमात्मा समस्त हृदय विषय ज्ञात असती किंतु कृष्ण समस्त परमात्मा को जानते तेणु एठारे ज्ञातव्य विषय होची अक्रूर हृदय संपर्क कृष्ण सबकि जानते तेणु कृष्ण स्मितहास्य कर कहले तुमर कौन सत्राजित प्रति शत्रुता नथिला किंबा तुम्हें से सेमंतक मणि चोराई नथिल बरं तुम्हें कौन धनरत्न लोभातुर नथिल तुम्हें बरं मोर सबुठ श्रेष्ठ भक्त अट मु परमात्मा को जानी जे कि तुमर भीतर रही तेणु तुम्हें कहीं मो प्रति भयभीत है सतीशंद स्वरूप हूँ कृष्ण कहले मुझे विषय कौन तुमको पचारि कारण मु सबकि जापार तुम विषय मुझे सबकि जापार So, here Krishna confirmed that Akrura was a great devotee. Итак, Кришна здесь подтверждает, что Акрура это великий преданный. कृष्णाचार्य कहते जे अक्रूर होती श्रेष्ठ भक्त तो ये भक्ति कि भक्ति जाजन कर जन श्रेष्ठ भक्त हो हाउ वन विल रेंडर डिवोशनल सर्विसेज सो दैट ही कैन बिकम ग्रेट डिवोटी Как совершать преданное служение таким образом, чтобы стать великим преданным? Last few days we are speaking on this subject and yesterday we are speaking about Uttama Bhakti. Последние несколько дней мы говорили на эту тему, How the bhakti will be, the best type of bhakti, we spoke yesterday. вчера мы говорили об Уттама Бхакти. Так, Бхакти станет самой лучшей Бхакти. This Uttama Bhakti is having three stages. Есть три стадии Уттама Бхакти. That is called Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti and Prem Bhakti. Они называются Шадхана Бхакти, Бхава Бхакти и Према Бхакти. ଆମେ କାଲି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ପୁଣି ତିନୋଟି ସ୍ତର ଅଛି ତାର ସେ ତିନୋଟି ସ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଭାବ ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାଧନ ଭକ୍ତି ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାଧନ ଭକ୍ତି ଟୁ ଟାଇପ୍ସ Есть два вида Шадхана Бхакти. विधि and raga. Two types. Видхи и Рага. विधि एवं राग दुई प्रकार साधन भक्ति एक विधि भक्ति कौन व्हाट इज इट विधि भक्ति Что такое виды Бхакти?
someone is following Shastric injunctions nicely, Если человек хорошо следует предписаниям шастры, but he is not developing natural love for Krishna. однако в нем не развивается естественная любовь к Кришне. That is called Vidhi Bhakti. Это называется види бхакти. Because he is disciplined by some vidhi, by some rules and regulations. Он подчиняется дисциплине в соответствии с определенными видами, правилами и предписаниями. ସେ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଧି ଭକ୍ତି। এই ବିଧି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। By ବିଧି ଭକ୍ତି the jiva is going towards Krishna. Совершая види бхакти, джива идет по направлению к Кришне. This type of sadhana bhakti is called vidhi bhakti. Такой тип садхана бхакти называется види бхакти. এই প্রকার সাধন ভক্তিকে আমি বিধি ভক্তি বলি কইলাম। And what is the raga bhakti? А что такое рага бхакти? Raga bhaktiটা কোন? So naturally one is having love for his Ishtadev. Когда у человека есть естественная любовь к его Иштадеву, ଜଣଙ୍କର ତାର ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରୀତି ଅଛି ବା ରାଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରୀତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରୁଛି ସେଇ ଆଚରଣର ନାଁ ହେଉଛି ରାଗ। Being guided by that love or loving relationship with his Ishta, whatever activities he is doing, that is called raga. если человек действует побуждаемый любовью к своему Иштадеву, то что бы ни делал такой человек, это рага бхакти. Where we will find this raga bhakti? Где можно обнаружить рага бхакти? This raga bhakti we will find with the Braja inhabitants. Рага бхакти можно обнаружить его обитателей Браджа. এই রাগ ভক্তিটা আমি পাইবা ব্রজবাসী ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ। ବ୍ରଜପୁରୀରେ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ରାଗ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଅପ୍ରାକୃତ ଭକ୍ତି। This is called ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଅପ୍ରାକୃତ ଭକ୍ତି। Называется Нитья Апракрита бхакти. This is transcendental devotional service, eternal transcendental devotional service. Это вечная трансцендентная преданность. ତେଣୁ ରାଗ ଭକ୍ତି ସାଧନ ଭକ୍ତି ପରେ ଯାଇକି ରାଗ ଭକ୍ତି ଆସେ। If someone will do sadhana bhakti, then the raga bhakti will come. Если человек будет заниматься садханой бхакти, то затем придет рага бхакти. Srila Rupa Goswami Pada, he said about Uttam Bhakti. What is Uttam Bhakti? Рупа Госвами Пад сказал, что такое Уттама In бхакти. Bhakti Rasamrita Sindhu. Бхакти Расамрита. Kesha Klesagni Suvoda Mukshalaguta Tuta Sudurlabha Sangrananda Vishesatma Shri Krishna Karshini Cha Sa Klesagni Suvoda Mukshalaguta Tuta Sudurlabha Sangrananda Vishesatma Shri Krishna Karshini Cha Sa তেমন এই ক্লেশগ্নি শুভদা, ক্লেশগ্নি and subhada, these two things comes under sadhana. Клешагни и Шубхада, эти две вещи, это два признака, которые относятся к категории садхана бхакти. ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଲେଶଗ୍ନି ଶୁଭଦା ଏ ଦୁଇଟା ସ୍ତର ହେଉଛି ସାଧନ ଭକ୍ତିର ସ୍ତର।
What is Klesagni? Что такое клеш огня? There will be no Klesa. Klesa means what? Это значит, что не будет клеша. Что такое клеш? Misery. Miseries. No miseries. Клеш огня это значит, что благодаря бхакти уходит все несчастья, страдания. And Mukhya Laghutat Sudarlabha. This is called Bhavakti stage. А прыгните Бхава Бхакти это Судурлаба и Мокша Бхагавата. Then comes Chandrananda Sukhadatma and Sri Krishna Karsana. Затем Сангананда Сукхадатма и Шри Кришна Карсана. This is symptom of Prem Bhakti. Это признаки Према Бхакти. Chandrananda Sukhadatma এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ষণী এ হচ্ছে প্রেম ভক্তি রাস্তা। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ଲେଶଗ୍ନି କ'ଣ? କ୍ଲେଶଗ୍ନି କାହାକୁ କୁହାଯିବ? What is really କ୍ଲେଶଗ୍ନି? Ну, на самом деле представляет собой клеш огня. ତେଣୁ କ୍ଲେଶ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? How many types of କ୍ଲେଶ? How many types of miseries? Сколько из видов клеш несчастья? What are those? Смита, Христа, Huh? Христа Смита, да. क्लेशग्नि 5 types है। अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग एंड द्वेष। ये पांचटा होची क्लेश। अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग, द्वेष। नमो रखा। ये पांचटा होची क्लेश। These are the miseries. Это все клеш, несчастье. So, what is avidya? Что такое авидия? ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା? ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି। When we are forgetting our swarup, that is called avidya. Авидия это сварупа висмрити. Когда мы забываем свою сварупу, это и есть авидия. One is ignorant about this swarup. Человек пребывает в неведении относительно своих сварупов. ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି, ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲିବା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। ବୁଝିଲ? ତାମାନେ ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାର ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଛି, ନିଜେ କିଏ ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ତାପରେ अस्मिता। अस्मिता से ନିଜକୁ ଭୁଲିଥିବା ହେତୁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଭାବନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। Since he has forgotten himself, his swarup, therefore he is getting so many types of thoughts other than Krishna. Поскольку душа забыла свою сварупу, то у нее появляется множество мыслей не о Кришне, а о чем-то другом. Then ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଭାବନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ ଭାବନା ଆସିଲା। ସେ ହେଉଛି ଅସ୍ମିତା। Then comes raga, asmita. Raga desha abhinivesa is last. It is raga. What is raga?
Что такое рага? ରାଗଟା କ'ଣ? କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, କ୍ରୋଧଟା ରାଗ ନୁହେଁ। ରାଗ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଷୟରେ ପ୍ରୀତି। ରାଗ means we have love towards something else than Krishna. Рага означает, что у нас есть любовь не к Кришне, а к чему-то другому. Then comes dvesa. What is dvesa? Что такое движение? ତାପରେ ଆସୁଛି ଦ୍ୱେଷ। ଦ୍ୱେଷଟା କ'ଣ? ନା ଆତ୍ମାର ଅବିଶୁଦ୍ଧତା। ଅବିଶୁଦ୍ଧତା। ଅବିଶୁଦ୍ଧତା କ'ଣ? ହାଁ? ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଅବିଶୁଦ୍ଧତା ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ବିଶୁଦ୍ଧତା ଅବିଶୁଦ୍ଧତା। ବିଶୁଦ୍ଧତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଅବିଶୁଦ୍ଧତା। ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ହାଁ? ଶୁଦ୍ଧ? କ'ଣ କହୁଛ? ହାଁ? ଶୁଦ୍ଧତା ରହିତ। ଶୁଦ୍ଧତା ରହିତ କରୁଛି। So, impurity of soul, that is dvesa. Нечистота души – это движение. Abhinivesh, Krishna itara vasture asakti, so much attachment towards other than Krishna. Абстиневец – это аффективная привязанность к тому, что отлично от Кришны. ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କାଦମ୍ବିନୀରେ ଶ୍ରୀଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ଏଇ କ୍ଲେଶକୁ ସେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। In Madhurya Kadambini, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he divided this grace into three categories. То есть у нас говорит такой, Мадхурья Кадамбини разделил клетки на три категории. ସେ ହେଉଛି ପାପ, ପାପ ବୀଜ, ଅବିଦ୍ୟା। ତିନିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। Divided into three categories. One is papa, sin, seed of sin, then ignorance of vidya. Он разделил на три категории. Папа, то есть грех, папа биджа, то есть семя греха, и авидья, то есть невежество. So what is papa? Что такое папа? What is sin? Что такое грех? ପାପଟା କ'ଣ? ନା ପାପ ହେଉଛି ବେଦ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ, ତାହା ହେଉଛି ପାପ। ଯେଉଁ କର୍ମଟା ବେଦରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ସେଇ କର୍ମଟା କଲେ ଆମେ ପାପ କରିବା। ପୁଣି ଏଇ ପାପଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି। Again, this papa is divided into two categories, two types. Папа это действия, запрещенные ведами, и они делятся на два вида. ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପ୍ରାରବ୍ଧ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜୀବ due to his activities he is going towards sinful going towards sin and doing some activities by that he is suffering. That is prarabdha. Прарабдха – это когда жила в результате
своей греховной наклонности, совершает какой-то грех и уже страдает от этого. ପାପଟା ଫଳ ମୁଁ କହିଛି, ଫଳ ଫଳିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଜୀବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଅପ୍ରାରବ୍ଧ, what is ଅପ୍ରାରବ୍ଧ? Что такое аппарат? ସେ ପାପ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଭୋଗର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। He has done some sinful activities, but until now he has not got any result. Аппарат означает, что человек совершил какой-то грех, но пока еще не пожинает его плоды. ପାପ ବାସନାମୟ, ପାପର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। Desire is there to commit sinful activities. Когда есть желание решить, ପାପ ବୀଜ, это называется ପ୍ରବୃତ୍ତି, или склон, tendency to commit sinful или activities. склон That is called решить, papa. это называется папа Духа. And avidya, we know that is forgetting about Atma, forgetting about Swarupa. Atma Vishnu. А видно же, мы знаем, это забвение атмы, забвение своих сварупов. ତେଣୁ ଏ କ୍ଲେଶ କେମିତି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ? How this clash, this miseries will go? Как What is избавиться the way? от этих клешек, этих страданий? In this context, Padma Purana is saying, В связи с этим, как в Коране сказано, अप्रारब्ध फलं पापं कुटं बीजं फलं मुखं क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रता पुनः। In this context of Srimad Bhagavatam saying, 11th canto, chapter 14, text 19. Jathagni susam Jathagni susnudharthi karotte dhamsi bhasmasat tatha mahishaya bhakti chadhavai nasim kut supnaham. и так 11, 14, 19. каждого 11 тысяч Бхагавата, там глава 14, текст 19, главе. My dear Uddhava, just as a blazing fire turns firewood into ashes, similarly, devotion into me completely burns to ashes sins committed by my devotees. Дорогой Уddhava, подобно тому, как пылающий огонь обращает дрова в пепел, так же и преданность мне полностью сжигает грехи, совершенные моей преданностью. हे मोर प्रिय उद्धव, ଯେପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି କାଷ୍ଠକୁ ଭସ୍ମରେ ପରିଣତ କରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ସବୁ କିଛିକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ଯେଉଁ ଏପରିକି ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି।
तेणु भक्ति द्वारा ही प्रारब्ध अप्रारब्ध समस्त क्लेशरू जड़े निवृत्ति पाइपर। If someone will render devotional services, he will become free from the prarabdha and aprarabdha activities. Если человек занимается служением, то такой человек освободится как от прарабдха, так и от апрарабдха. So, then comes Subodha. Затем Субода. What is Subodha? Что значит Субода? Subodha कौन? Subodha होची जहाँ समस्त प्रकार मंगल उदय कराए, ताहे Subodha. Subodha means all auspiciousness will rise. Субода означает, что все благоприятное появится. Again, this Subodha is divided here into three categories. Субода в свою очередь делится на три категории. Shubhadam. This Shubhadam means one can make happy, make satisfied everyone in this world. Субода означает, что человек может сделать счастливым, удовлетворенным всех в этом мире. Sadgunadi Pradattam. Sadgunadi Pradattam. The Subodha Dwara Samata Sadguna ase. All types of good qualities will come. Благодаря бхакти придут все In this respect, we will refer to Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 18 and text 12. Fifth canto, chapter 18, text 12. Пятый стих Бхагавата, 18 главе, 12 стихе говорится. No. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunaiस्तत्र samasate sura harava bhaktasya kuta mahadguna manarachana sate dhavato vahi. All the demigods and their exalted qualities such as religion, knowledge and renunciation become manifest in the body of one who has developed honor and devotion for the Supreme Personal Godhead Vasudeva. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. Even if he is adept in the practice of mystic yoga or the honest endeavor maintaining his family and relatives, he must be driven by his own mental speculations and must engage in the service of the Lord's external endeavor. How can there be any good qualities in such a man? Или человек, который развил беспримесную древность, исполнившись Бога, Васудеве, воплощает у всех его боли вместе с их возвышенными качествами, такими как религиозность, знание и самоотречение. И наоборот, тот, кто стоит в стороне от преданного служения, занимается мирскими делами, не имеет вообще никаких хороших качеств. Даже если он достиг успеха в мистической йоге или честно трудясь содержит свою семью и всех родственников, он вынужден идти на поводу собственного ума и потому служит внешней энергии Господа. Откуда же у такого человека возьмутся добродетели? जड़े परम पुरुष भगवान वासुदेव निकटे जेतबे ऐकांतिक भक्ति करिब सेतबे ता मध्यरे देवता मानकर जते श्रेष्ठ गुण सब अछि यथा धर्म एवं ज्ञान ये सब परिप्रकाश पाइब। अन्यथा देखिले जड़े व्यक्ति जार कौन भक्ति नहीं एवं सी
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତାର କୌଣସି ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସିଏ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଏବଂ ସच्चरित्र ଅଛି, ତାର ପରିବାରକୁ ସତ୍ ଉପାୟରେ ସେ ପରିବାର ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟକୁ ପୋଷଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଧର୍ମରେ ରହିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ କ'ଣ ବା ଭଲ ଗୁଣ ରହିବ? ରାଭକ୍ତସ୍ୟ କୃତ ମହତ୍ଵ ଗୁଣରଚନା ଆସରେ ଧାବତି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ସୁଖ ପ୍ରଦତ୍ତମ, this type of bhakti can give everyone happiness. Give happiness to everyone. Такая бхакти способна всем принести счастье. This is sadhana bhakti. Это садхана бхакти. Then what is bhava bhakti? Затем что такое бхава бхакти? Bhava bhakti is called moksha lagutakrita sudurlabha. Bhava bhakti is having these two qualities. Два качества. Moksha lagutakrita evam sudurlabha. Это мокша лагутакрит и судурлаба. What is moksha lagutakrita? Что такое мокша лагутакрит? Moksha lagutakrita कौन है? ଯେତେବେଳେ ଜଣକ ହୃଦୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାହା ମୁଖ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣପରି ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। When someone develop bhakti in his heart towards Bhagavan Krishna, that time he will feel that this dharma of the Kamukya is very negligible thing, just like grass or straw. Когда человек развился в своем сердце бхакти по отношению к Бхагавану Кришне, тогда такой человек чувствует, что дхарма, арта, кама, мокша — это очень существенные вещи, словно травинка, соломинка. In this context, Krishna Karnamrita 107 sloka is saying, В 10 стихе Карнамрita говорит: Bhakti stvai stiratara bhagavan yadisya daivena na phalati divya kishora murti mukti swayam kritanjali sevatasmin dharmartha kamgatayo samaya patikhya. Bhakti stvai stiratara. The book, I didn't bring it. But I could not find it. No, I did not see it. it's not there. Huh? You have? It's in the broadcast. I didn't see it. Anyway, Shoko is there or not? Yeah. Oh my Lord, «О мой Господь, if one engages in your pure devotional service ты понимаешь, что требуется with занятие, determination, решимостью». Madhya Lila chapter 22, text 21. Это цитируется Кришна Карнамрита, в 22 главе Бхакти Лилы читаем, Кришнамрита, 21. Oh my Lord, if one engages in your pure devotional service with determination, you become visible in your original transcendental youthful form
as the Supreme Person of Godhead. Chapter 22, text 21. Purple. О мой Господь, этот человек с решением посвящает себя чистым служением Тебе, Ты являешься ему свой изначальный, вечный, юный, трансцендентный образ, полной личности Бога. 107 стих Карнама реконструируется в комментарии 21 стиху 22 главы Марка Livia. As far as liberation is concerned, she stands before the devotee with folded hands, waiting to render service. Что касается освобождения, там он стоит перед крестом со сложенными ладонями в надежде оказать ему хоть какую-то услугу. Religion, economic development and self-gratification are all automatically attained without separate endeavor. Религиозность, материальное процветание и чувственное наслаждение приходят к нему сами собой и без дополнительных усилий. Hey Bhagavan, हे मोर भगवान यदि जड़े आपणकर शुद्ध भक्ति जाजन दृढ़तार सहित कर आपण ता निकट में आपणकर किशोर मूर्ति दिव्य किशोर मूर्ति रे आपण उभा हे जे मुक्ति संपर्क कहुच्छी जे मुक्ति से छिड़ा ही से भक्तर सम्मुखे छिड़ा ही हाथ आंजुला करी तार सेवा करने मुखे आंजुला धर्म अर्थ एवं काम या सब आपे आपे ता निकट को आसीज कौन प्रकार अन्य चेष्टा न कर Then text Bhagavatam 3rd canto chapter 29 text 30. Затем 30 стих 29 главы 3 главы. Salukya sarashti samipya sarupyakyatomatvato yamanam grunhanti vinamat sevanam jana. सालक्य षष्ठी सामिप्य सारूप्य एकत्व ये जो पांच प्रकार मुक्ति ए प्योर डिवोटी डज नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ लिबरेशन सालुक्य षष्ठी सामिप्य सारूप्य और एकत्व इवन दो दे आर ऑफर्ड बाय द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड. That's text number. The text number. Text number 13. 13. 3:29, 13. 13 стих 29 главы 33 главы. Чистый преданный отвергает все виды освобождения. Собор, царь, писание, садуки, великатство, даже если Верховный Господь предлагает их. जन शुद्ध भक्त से कौन सी प्रकार सालुक्य सामिप्य साष्टी एकत्व व साजुज्य ये मुक्ति से ग्रहण करने चाहिए ना जदियो या भगवान निजे दवा को चाहिए तथा मत सी ग्रहण कर जामना भाव बड़े भक्तिविनोद ठाकुर তোমারো যে শুদ্ধ ভক্ত তোমারো যে অনুরক্ত ভক্তি মুক্তি তুচ্ছ কই জানে. So your pure devotee, he just
think that this is totally insignificant, negligible, this bhukti mukti. No need bhukti mukti. Бхактивинода Такур говорит, твой чистый преданный считает, что бхукти и мукти это совершенно ничтожные вещи. So he will never go for any enjoyment or liberation. Никакой надобности в них нет, поэтому он никогда не будет стремиться к никакому ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କେବେ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତିକୁ ଚାହିଁବ ନା, ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ। ଏ ପିଓର ଲିବର୍ଟି ଡଜଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଦିସ୍ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ। Чистому преданному не нужны дharma, artha, kama, moksha. Then Bhagavati is Sudurlabha, Sudurlabha. Кроме того, Бхава Бхакти Судурлаба. ଏ ସୁଦୁର୍ଲା ଭକ୍ତି ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାସଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନାସଙ୍ଗ। The Sudurlabha, again, two types. One is sasanga, one is anasanga. Дурлаба, в свою очередь, делится на два вида – сасанга и анасанга. What is anasanga? Что такое анасанга? Anasanga କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ? अनासंग, अनासक्त, unattached. Анасанга значит анасакта, то есть свободная Свободная привязанность. निर्गुण भावरे अनासक्त भावरे भक्तांग जागरण करुछि ताहले मध्य हरिभक्तिटा से लाभ करि पारुना। He is not associating with any asat or bad people. He is not going for any attachment for any material nature, triguna. Такой человек не общается ни с кем из категории асад, то есть с плохими людьми. And he is practicing bhakti. Кроме того, у него не возникает никакой привязанности But Hari Bhakti is not coming to him. к материальной природе. И он занят практикой бхакти. This is called Anasanga Bhakti. Но он еще не обрел. Nirguna, asakti rahita, কিন্তু ভক্তি আগে যাজন করছে তথাপি তা পাই ভক্তিটা সুলভ হও নাই সুদুর্লভ। Но он еще пока не обрел. এবং সাসঙ্গ ସାସଙ୍ଗ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛି ଭକ୍ତି କରୁଛି। Still Bhagavan is not giving bhakti so soon. Бхагаван не быстро дает бхакти. Still Bhagavan is not giving him bhakti. Все равно Бхагаван не дает ему бхакти. Why? Почему? The Bhagavan wants to test whether he is actually loving me or loving somebody else. Потому что Бхагаван хочет проверить, действительно ли этот человек любит меня или он кого-то другого любит. ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ଲାଭ କରୁଛି ବା ଆଶ୍ରୟରେ ସେ ଭକ୍ତି କରୁଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିଟା ହେଉନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି।
ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇପାରିବ ନା, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପାଇପାରିବ। If you will have love for somebody else, then he cannot get that ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, pure bhakti. Если у вас есть любовь к кому-то другому, вы не сможете обрести эту чудо бхакти, чистую бхакти. ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଦେବାକୁ ଭଗବାନ ଡେରି କରନ୍ତି। ହରି ନା ତୁ ଆସୁ ଅଦୟା ଯାବତ୍ ଗୁଣା ଶକ୍ତି ନ ଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆସକ୍ତି ଆସିନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। As long one has not developed strong attachment towards Krishna, Krishna is not giving him pure. Пока у человека не развилась сильная привязанность к Кришне, Кришна не дает ему чистую бхакти. Next, number 3 is Prem Bhakti. Третье это према бхакти. Sangrananda Sukadatma and Sri Krishna Korsana. Two types. Два поиска. This Prem Bhakti, two types. Sangrananda Sukadatma এবং Krishna Korsana, Korsanicha. Krishna Korsana. Сандананда. Садатма и Кришна. ଲେଖୁଛୁ କେବେ? ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଦେବ, ଲେଖିବ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକାରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା, ସାନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ବା ଘନୀଭୂତ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ନିମଗ୍ନ କରାଏ। ସାନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ deep love gives us so much bliss. Дарасвами в своей Бхаватгите пишет, что Сандрананда, глубокая любовь, приносит нам огромное блаженство. Sandrananda Ghanibhuta Ananda. Deep love brings you the real bliss. Глубокая любовь приносит настоящее блаженство. Totkatha mritapatadho viharanto mahamulaha kurbanti kutino kochi chaturvargam tunapam. This is called Sridhara Swami Bhavartha Dipika. Это из Бхаватгите Дарасвами. অর্থাৎ তোমার কথামৃত সমুদ্রে বিহারশীল, অতএব পরানন্দময় কৌশি কৌশি সুপ্রীতি ভক্ত চতুর্বর্গକୁ তৃণতুল্য মনে কর। Those who are drowning in your katha, nectarian katha ocean, Те, кто тонет в океане твоей нектарной тоски, they consider this Chaturvarga or Dharma Artha Kama Moksha as just like a grass or straw. Very negligent. считают Чатурваргу, Дharma Artha Moksha, подобными травинками, соломинками, то есть очень... ସେମାନେ ୟାକୁ ତୁଳନ୍ତୁଲ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି, ୟାକୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ଜିନିଷ। Very insignificant. Для них эти четыре вещи, Дharma Artha Kama Moksha, очень существенны. ବୁଝିହେଉଛି ଗୋଲକପତି ଲେଖିଛ, ଲେଖିପକା ପଛରେ କାମ ଲାଗିବ। ଏବେ କିଛି ନ ବୁଝିବା ଲାଗି ପଛରେ କାମ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲେ? Then comes Sri Krishna Karshani. Sri Krishna Karshani, Sri Krishna Karshani, Sri Krishna Karshani. Зачем Шри Кришна Каршана?
तेणु ये प्रेम भक्ति द्वारा जन भक्त से भगवान कृष्ण को आकर्षण कर एवं निजे कृष्ण को प्रति आकर्षित ये हूँ श्रीकृष्ण आकर्षण बाय प्रेम भक्ति one devotee will attract Krishna and he will be attracted towards Krishna. So this is called Krishna Akarshani. Благодаря Прабхупаде преданные будут притягивать к себе Кришну и сам будет влечение к Кришне. Это называется Кришна Акаршани. Bhagavatam 11 canto, chapter 14, text 20, it said, Na sadheti man yogam sakhyam sankham dharma uddhava na saddhaya stapostyago jatha bhaktir mamorjita. My dear Uddhava, the honored devotional service rendered to me by my devotees brings me under their control. I cannot be thus controlled by those engaged in mystic yoga, Sankhya, philosophy, pious work, Vedic study, austerity, or renunciation. Дорогой Уddhava, ни занятия мистической йоги, ни философией санки, ни правильными трудами, ни изучением ведов, ни отрешением нельзя удовлетворить меня и причинить мне от своей власти, а причинить мне от своей власти могут только с помощью бхакти. You found? 11, 14, 20? मोर प्रिय उद्धव जो एकांतिक भक्ति मो प्रति करा जाउची मो दिव भक्त मान द्वारा से मते भक्त मान द्वारा वशीभूत हवा पड़े किंतु मु से वशीभूत हो नहीं से द्वारा जो माने योग साधन असंति सांख्य दर्शन आलोचना करचंती बा पुण्य कर्म करचंती वैदिक वेद आलोचना करचंती विभिन्न प्रकार कठिन तपस्या करचंती वैराग्य आचरण करचंती से द्वारा वशीभूत होना जेबे वशीभूत होची मोर एकांत भक्तमान ये होची प्रेमाकर्षण उत्तम भक्तिर अधिकार निर्णय संपर्क रे श्रीमद् भागवत 11th canto chapter 20 text 8 रे again saying to Uddhava. В 8-20 главах Бхагаватам Кришна говорит Уddhavе. 11:28. जदृशया मत्कथादौ जात श्रद्धस्तु जपमान न निर्विघ्नो जानाति शक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदा भक्ति योगस्य सिद्धिदा. If somehow or other, by good fortune, one develops faith in hearing and chanting my glories, such a person, being neither very disgusted with nor attached to material life, should achieve perfection through the path of loving devotional to me. Если так или иначе человек развивает в себе веру в слышание и воспевание моей славы, то не будучи ни слишком разочарованным, ни привязанным к материальной жизни, он обретет совершенство на пути любовной преданности мне. जो पुरुष भाग्यक्रमे मोर कथा रे आदरयुक्त होइछि एवं जहार
विषय रे वैराग्य बा अति आसक्ति नहीं से प्रकार पुरुष पक्षरे भक्ति योग सिद्धिप्रद होता है। Again 11, 20, 27, 28. 27-28 стихи, 20 глава 11 стихи. जातो श्रद्धो मत्कथासु निर्विघ्न सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामं परित्याज्य भक्तनीश्वरो ततो भजेत मां प्रीत्य श्रद्धालु दृढ़ निश्चय निशमास्य तान् कामं दुःखदोकांस्य दरहयत्। Having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result, and he sincerely repents such activities. Мой преданный, который пробудил веру в описание моей славы, разочаровавшись в материальной жизни, понимая, что наслаждение всех ведет к страданиям, но еще не способный полностью отречься от него, должен оставаться удовлетворенным и продолжать поклоняться мне с великой верой и убежденностью. Даже если преданный иногда и потакает чувством, он знает, что это приводит к страданию и искренне раскаивается в этих поступках. भगवान उद्धव कहते जो मैंने मोर कथार श्रद्धा युक्त होइछे किंतु सेमाने किछि कर्म करिए कि उद्विग्न चित्त हो जाउछन्ति एवं सेमाने बुझी पारछन्ति जे विषय वासना दुखात्मक किंतु परित्याग कर शक्ति आसुना ये विषय वासना बा भोग वासना को से परित्याग कर मो प्रति भक्ति थी हेतु ये सब विषय से सिद्धि लाभ करेंगे कारण से मो प्रति भक्ति अच्छी जो भगवान को भक्ति कले सिद्धि लाभ करवा जो दृढ़ता से जो भोग करने को जीवे से सुख पाई पार because they know this will not give us nice result. It will go for sense enjoyment, it will not give us nice result. Потому что они знают, что если укладывать свои чувства, это не даст нам хорошего результата. तेणु से अप्रीत है कि प्रीति सहित मोर आराधना करें. They will not become happy, but they will be engaged in mind. Они не будут искать счастья, но они будут служить мне, будут совершать целое. तेणु प्रथम कथा होची कथा रुचौ वाद्यत्वात् च श्रेष्ठत्वात् तच्च
ଭକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକଥା ଜୀବନ ସ୍ୱୟଂପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଥା ରୁଚौ ଆଦ୍ୟକ୍ତାତ୍ କଥା ରୁଚौ ଆଦ୍ୟକ୍ତାତ୍ ଚ ଷଷ୍ଠତ୍ୱାତ୍ ଚ। ଭକ୍ତି ଲାଭର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭଗବତ କଥାରେ ରୁଚି ସ୍ଥାପନ କରିବା। The first thing, in order to get bhakti, we will have to develop some taste to listen Bhagavad Katha, Bhakti Katha, Bhagavan Katha. Прежде всего, чтобы обрести бхакти, мы должны развить в себе некоторые ресурсы слушания. That is the first and topmost one. Это первое и главное. So therefore, those who are going to listen Krishna Katha, they will develop bhakti. Поэтому те, кто приходит слушать Кришну Катху, разовьют в себе бхакти. ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ସେଟା ସର୍ବାଦର ଦରକାର, ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। Again, Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 22, chapter 68 saying, श्रद्धावान जन भक्त श्रद्धावान जन भक्ति अधिकारी उत्तम धर्मकनिष्ठ श्रद्धानुसारी। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। चैतन्य चैतन्य मध्य लीला 22 chapter 68 verse. Wrong? Yeah? इधर है। Maybe 64. Huh? Maybe 64. Something like that. It's 3 times mentioned 60. 22, 64. 60? 64. 60. Read with that. 64 стих, 22 глава, Марка Лига. श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। A faithful devotee is a truly eligible candidate for the loving service of the Lord. According to one's faith, one is classified as a topmost devotee, an intermediate devotee, or an inferior devotee. Преданный, обладающий верой, это подходящий кандидат на то, чтобы с любовью служить Господу. Преданного относят к высшей, средней или низкой категории в зависимости от глубины его веры. श्रद्धावान जन है भक्ति अनुसार। Those who are having complete faith on Krishna, they can become nice devotees. Те, кто обладает полной верой в Кришну, могут стать хорошими преданными. ये श्रद्धा हम भगवान कृष्ण पाखे जार विश्वास श्रद्धा है सही केवल शुद्ध भक्त ही करेंगे। आउ समझते श्रद्धा अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ भक्त है। According to one's faith, one is classified uttama, madhyama, and kanishta. В соответствии с верой человек его относит к категории Уттама, Мадхьяма и Каништа. What is Shraddha? Что такое Шрадха? Shraddha means faith. What is that faith? Шрадха значит вера.
Но что значит, что такое вера? Krishna is everything. That Krishna is everything. Krishna is the Supreme Lord. Krishna is the everything. That fact should be there. Кришна это все, Кришна это This is called Верховный. Sadhu. Такая вера должна быть у человека, и она называется шрадха. Again, Chaitanya Charitamrita Madhya chapter 19, text 151. Mahaprabhu saying to Sanatana Goswami, В 19 твоем Мадхя-лиле Brahmanda Brahmite ko Bhagyavana Jiva Guru Krishna Prasad Par Bhakti Lokta Vijaya. ब्रह्मांड भविते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद माया भक्ति होता है। According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary systems, and some are going down into the lower planetary systems. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service. живые существа, увлекомые своей кармой, спускаются по Вселенной. Кто-то из них достигает высших планет, кто-то попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ лишь редкий счастливец, помимо Кришны, получает возможность общения с этим духовным учителем. Тогда Кришна, духовный учитель, дарует ему силы преданного служения. কর্ম অনুযায়ী জীবটা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডরে ঘুরি বুলুছি, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ନିଚତର ଲୋକକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ এইভাবে ভ্রমণ করতে জীবମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛି ସିଏ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ। କୃଷ୍ଣ କୃପାରୁ ସେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର କୃପାରୁ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ এই ଭକ୍ତିଲତା ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି। Again, Chaitanya Charitamrita 22:83. Madhya-lila. 83 стих 22 главы Мадхя-лилы читаем. Krishna bhakti jatma mula hoy sadhu sangha Krishna prema jamate pura mukhya linga. The root cause of devotional service to Lord Krishna is association with the advanced devotees. Even when one's dormant love for Krishna awakens, association with devotees is still most essential. Коренной причиной преданного служения Господу Кришне является общение с возвышенными преданными. Но даже тогда, когда древняя любовь к Кришне пробудила в сердце человека, общение с преданными остается принципом первостепенной важности. ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମୁଛି କୋଉଠୁ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ।
Krishna Bhakti comes from sadhu sangha, Кришна Бхакти возникает из садху-санги, advanced devotee. из общения с возвышенным временем. ଆମର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମର ସୁପ୍ତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଅଛି, ସେଟା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଟା କେତେବେଳେ ଜାଗରିତ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା। Naturally we have love for Krishna. In our heart there is love for Krishna. Because we are all Krishna devotees. У нас естественным образом есть присутствует сердце любовь к Кришне, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। потому что все мы преданные Кришне. ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୀତିଟା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, dormant stage. The ପ୍ରୀତି love for Krishna is in dormant stage. Третья любовь к Кришне находится в временном состоянии. Even if this priti, this love for Krishna will happen, but still we need sadhu sangha. Даже когда третья любовь к Кришне проводится, нам все равно нужна садху-санга. କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତିଟା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗଟା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। The sadhu sangha is essential. We need sadhu sangha. Садху-санга очень важна, нам нужна садху-санга. So in order to become a dear devotee of Krishna, we need sadhu sangha. Чтобы стать ранними преданными Кришны, нам необходима садху-санга. And sadhu sangha means we should go to a sadhu and listen from him Krishna Katha. Садху-санга означает, что мы пойдем к саду и будем слушать из его Кришны. That is sadhu sangha. Это садху-санга. ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯିବା, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହା ହିଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ କয়, ଲଦମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଜଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯଦି ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଥା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। It is already proved that we need sadhu sangha, we need association. Уже доказано, что нам нужна садху-санга, нужно общение с саду. Okay, thank you very much. जय श्रीमद् भागवत महाराज की जय, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री राधा गोपाल जी की श्री जगन्नाथ गौरसूद देवी की श्री गोविंदाय की समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गुरुदेव की। So Maharaj, you mentioned this Subhada, there has three qualities. This Subhada, Subhada has three qualities. And what is, I could not understand what is the difference between first quality and third quality. First Subhadam, Sadgunadi Pradatam, Sukha Pradatam. So All good qualities will come, Okay. all happiness will come. But yeah, first and third. Eh? But what is the difference? Subhadam, So, but you can
he can please everyone. Subhadata. Subhadam. 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 Yes. Subhada, three categories. One is Subhadam, then Sadguna Nirmadam, Tapadam, Sukha Pradam. And what is the difference between this Subhadam and Sukha Pradhanam? Happiness and auspiciousness. One is becoming satisfied, one is getting all happiness. It will depend. Вам сказал, что есть три вида шубхады. Первое, что она приносит все благоприятное, второе, приносит все хорошие качества, и третье, это она приносит счастье. પાપ પૂછો Huh? પાપ પૂછો પાપ પૂછો ପାପ ବାସନା ପାପ ବୀଜଟା ଅଛି ଭିତରେ ବାସନାଟା ରହିଯାଇଛି ପାପଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଇଚ୍ଛାଟା ରହିଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଅବିଦ୍ୟା ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତା ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଛି କୃଷ୍ଣଦାସ ବୋଲି ସେ ଭାବୁନାହିଁ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି କଲେ ପାପ ବୀଜ ଚାଲିଯିବ ଆମେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାଉଁଶ ଗଛ ନିପାତ କରିଦେଲା ପୋଡ଼ିଦେଲୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଚେର ଅଛି ତା ଦେହରେ ପୁଣି ବାଉଁଶ ଗଛ ଲାଗିଛି କାରଣ ଭିତରେ ଚେରଟା ରହିଯାଇଛି ନିର୍ମୂଳ ହେଇନାହିଁ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାପର ବାସନା ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ବାହାରିବ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏକମାତ୍ର ତାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ ଶୁଭ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମ କରୁଛୁ ପାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ କରିଦେଲୁ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁ ଦିବ ଦେଲୁ ସେସବୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ପାପ କରୁଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା ନା ଏଭଳି ପାପ ମୋର ଠିକ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭଲ କଲିନି ଏଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏସବୁ ଅନୁତାପ କରିବ ଅନୁତାପ କଲେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପାପ କରିବାଟା ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଯେହେତୁ ବାସନାଟା ରହିଛି ସୁବିଧା ପାଇଲେ ପୁଣି ବାହାରିବ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରିବେ ସେମାନେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଜି ହେଇଯିବ ସେ ବୀଜଟା ଭାଜି ହେଇଯିବ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ତା ଦେହରୁ ଆଉ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବ ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପାପ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ପାପ ବୀଜଟା ନଷ୍ଟ ହେବ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା ସାନ୍ଦ୍ରାନ ଆନନ୍ଦଟା ଘନୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷୀରକୁ ମାରି 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 ରାବିଡ଼ି କରାହେଉଛି ନା ସେଟା ଘନୀଭୂତ ହେଇଛି ସାନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ମାନେ ଆନନ୍ଦଟା ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ
pure or not, whatever is pure. And somehow they sound, bhakti is not there yet. Bhakti, Bhakti is not there yet. not, Krishna is not giving yet bhakti. not easily, not giving easily. Unless you will test, you will not give bhakti easily. Therefore, Sasanga statement, therefore it is said, even if we are taking shelter in the lotus feet of Guru, Vaishnava, and we are practicing, but still Krishna is not giving pure bhakti because he is testing whether we have complete love for him or we have love for somebody else. So therefore this pure bhakti is not given up. Если мы делаем сам прибежище лотосных статуй гуру и занимаемся практикой бхакти, Кришна не сразу, не быстро дает нам чистую бхакти, потому что он I cannot take. испытывает нас, есть ли у нас полная любовь к нему, или есть еще любовь к кому-то другому. It is referred to Baba Bhakti. This Sundara Bhakti is Baba Bhakti. It says how when bhakti is not given, how this bhakti is not being given, but it's in the spirit of Baba Bhakti. Some bhav is there, but your prem bhakti has not come there. Как такое может быть, что горло это свойство бава бхакти, то, что происходит на стадии бава бхакти, как может быть, что на стадии бава еще нет бхакти? Ответ значит, что какая-то бава есть, но еще не пришла према бхакти. 나무를 지킨 것은 Eh? 나무거리를 지킨 것은 Namu. 나무거리 ନାମ କହିବାକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି କିଛି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନାମ କରିବାର ରୁଚି ଆସିବ। ଯଦି ଭଗବାନ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାମ କରିବାକୁ ରୁଚି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରବଣ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କଥାରେ ରୁଚି ହେଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ହେବ। ଭଗବାନ କଥାରେ ରୁଚି ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ଆସିବ। ସେବା ରୁଚି ଆସିବ ନା ନାମ କରିବା ରୁଚି ଆସିବ ନାମ ସେବା ରୁଚି ଆସିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନାମ କରି ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ କେତେବେଳେ ପାଟି କରି କେତେବେଳେ ମନ ସଦାବେଳେ କରି ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ତାପ ଅଛି କରିକି ତାପରେ ହଁ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନ କଥା ଚିନ୍ତା କର 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖ। Вот. И высокий. Uttarakhand, previous day, yesterday, Тема, да, что вчера, правда, не вчерашняя тема.